ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା। ତ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଦେଲା କେତେ 300 ଓ ଗସାଗୁ ଦେଲା 15। ଗସାଗୁ ଦେଲା 15। ତ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୋଲି କହିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲସାଗୁ ହରଣ ଗସାଗୁ କରିଦେବା। ଲସାଗୁ ହରଣ ଗସାଗୁ, ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମୁଲାଟି ଲେଖିନେଉ। ଲସାଗୁ ହରଣ ଯଦି ଆମେ ଗସାଗୁ କରିବା ତ ସେଇ ହରଣ ଫଲଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ତ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେଇଯିବେ, ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ଠିକ୍, ତ ଏଠି ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେହି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ 1 ହେଇଯିବ। ଠିକ୍, ସେ ହେଲେ ଆମର ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍, ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଗସାଗୁ ଯଦି 1 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଇଯିବେ, ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍, ତ ଲସାଗୁ ଦେଲା ଆମର କେତେ 300, ହରଣ ଗସାଗୁ ଦେଲା ଆମର କେତେ 15। ତ ହରଣ ଫଳ କେତେ ହେଇଗଲା, 15 × 30 20 ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଏ 20 କୁ ଏମିତି ବିଭାଗ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ହେଇଥିବେ। ତ 20 ଦେଲା, ତ 20 କୁ ଆମେ ବିଭାଗ କରିଦେଉ। 1 × 20 ସମାନ 20 ହେଇଗଲା। ଠିକ୍, ତ 2 × 10 ଯଦି କରିବା, 2 × 10 ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ 2 ଆଉ 10ର ଗସାଗୁ 1 ନୁହେଁ। 2 ଆଉ 10ର ଗସାଗୁ କେତେ 2, ତେଣୁକରି 2 ଆଉ 10 ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି, 4 ଆଉ 5, 4 × 5 20। ଠିକ୍, ତ ଏଇ 2 ଯୋଡ଼ି ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ 1 ଆଉ 20 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 4 ଆଉ 5। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗସାଗୁଟି ଦେଇଛି ଗସାଗୁ ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁଣନ କରିବା। ଏଇ ଯୋଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେଉ। 1 ଆଉ 20 ଦେଲା, 1 ଆଉ 20। ତ 1 ଗୁଣନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 15 କରିଦେବା। ଗୁଣଫଳ ହେଇଗଲା 15। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଛୁ କେତେ 15। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ କରିବା, 20 × 15 କରିଦେବା। 20 × 15 କଲେ କେତେ ହେଲା 300। ଠିକ୍, ଗୋଟିଏ ହେଲା 15 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 300। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି 50ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ତ 50ରୁ କମ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ 15 ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ 300। ତ 50ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ତ ଆମେ ଆର ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇଦେବା, 4 ଆଉ 5। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 4 ଗୁଣନ କେତେ କରିବା 15, 15 ଚଉ କେତେ ହେଲା 60। ତାପରେ ଆମେ 5 ଗୁଣନ କେତେ କରିବା 15, 5 ଗୁଣନ 15, 15 × 5 = 75। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କିଏ ହେଇଯିବ, 60 ଆଉ 75 ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 50ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍, ତ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଯଦି 300 ଆଉ ଗସାଗୁ 15 ଦେଲା ଆଉ ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କିଏ ହେଇଯିବ, 60 ଆଉ 75। 60 ଆଉ 75। ଏବେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ। ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଦେଲା 30 ଓ ଗୁଣଫଳ ହେଲା କେତେ 150। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ବୋଲି କହିଲା। ତ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ବାହାର କଲେ କ'ଣ କରିବା, ଗସାଗୁ ସମାନ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିନେଉ। ଗସାଗୁ ସମାନ ହେଲା ଆମର ଗୁଣଫଳ ହରଣ ଲସାଗୁ। ଗୁଣଫଳ ହରଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୁଣଫଳ ହରଣ ଲସାଗୁ କରିଦେଉ। ଗୁଣଫଳ ହରଣ ଲସାଗୁ, ଗସାଗୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ, ଗୁଣଫଳ ହରଣ ଲସାଗୁ। ତ ଗୁଣଫଳ ଦେଲା କେତେ 150। 150 ହରଣ ଆମେ କେତେ କରିବା 30 କରିବା। ତ ଆମର ବାହାରିଲା 3 × 5 = 15। 5 ବାହାରିଗଲା ଆମର ଗସାଗୁ। ଗସାଗୁ କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର 5 ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଲସାଗୁ ହରଣ ଗସାଗୁ କରିବା, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ। ତ ଲସାଗୁ ହରଣ ଗସାଗୁ, ତ ଲସାଗୁ ହରଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗସାଗୁ କରିଦେଉ। ଲସାଗୁ ହରଣ ଗସାଗୁ, ତ ଲସାଗୁ ହରଣ ଗସାଗୁ ସମାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ତ ଇଏ ବାହାରିଲା ଆମର ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ଠିକ୍, ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖୁন ଲସାଗୁ ଦେଲା କେତେ, ଲସାଗୁ ଦେଲା ଆମର 30।
30 लिखिनो हरण गसागु बाहरी केते गसागु पाइछु हमें केते 5 30 हरण 5 कर दवा 6 हे जीवो एई 6 को एमिति दीटी दी भाग रे विभक्त करिवा दीटी गुणफल निर्णय करिवा जोटा कि गुणन कले केते होतबो 6 होतबो दी जोड़ा हारिबो एक म जोड़ा कोन हे जीवो एक म जोड़ा देखिनो एक म जोड़ा हमर हे गला एक गुणन 6 कले 6 हला एक म जोड़ा हारला तापरे दिया जोड़ा देखिनो दिया जोड़ा कोन हे जीवो दिया जोड़ा दी गुणन 3 कले हमर हे जीवो केते 6 एबे संख्या दुईटी बाहर करिवा संख्या दुईटी बाहर कले हम का सहित ए जोड़ा को गुणिबा गसागु सहित गसागु देला केते 5 तो एक गुणन संख्या एक म जोड़ा देखा एक म जोड़ा जेतेले बाहर करूछु एक म जोड़ा जेतेले बाहर करूछु कोन एक 6 दैछि तो एक गुणन 5 कर दो एक गुणन 5 कले हमर हे गेला 5 तापरे 6 गुणन 5 कर दवा 6 पंचा 30 के हे गेला हमर एक म जोड़ा तापरे दिया जोड़ा को देखो दिया जोड़ा कोन देला दिया जोड़ा रे कोन पाइछु दी गुणन 3 पाइछु दी गुणन 3 दिया जोड़ा देखिनो दी गुणन कोन करबा हमें 5 कर दो दी गुणन 5 दी पंचा 10 तापरे 3 गुणन 5 कर दवा 3 गुणन 5 3 पंचा 15 ये गोटे जोड़ा हला ठीक प्रथम जोड़ा हेला 5 30 दिया जोड़ा हला 10 और 15 ठीक अछि ये हला हमर संख्या दुईटी ठीक हमर प्रश्न देला दुईटी संख्यार जोगफल देला 30 हो गसागु देला 6 तेबे संख्या दुईटी आमे निर्णय करिवा तो एथिरे कोन अछि जोगफल ओ दुईटी संख्यार जोगफल जहा हला दुईटी संख्यार जोगफल जहा से जोगफल र गसागु मध्य ताहि जीवो जोगफल र गसागु एवं ए गसागु कोन हे जीवो समान हे गेला तो आमे कोन करिबा जोगफल हरण गसागु कर दबा जोगफल हरण गसागु ठीक तो ये बाहरी जीवो जोगफल हरण आमे कोन करिबा गसागु कर देबा जोगफल हरण गसागु समान आमर हो जीवो दुईटी परस्पर मौलिक संख्यार जोगफल ये हो जीवो दुईटी परस्पर मौलिक संख्यार जोगफल परस्पर मौलिक संख्यार जोगफल मौलिक संख्यार जोगफल बाहरी जीवो ठीक एठी बाहरिबो हमर कोन जोगफल बाहरी जीवो तो जोगफल देला केते 30 ता करदो 30 हरण गसागु देला हमर केते 6 30 हरण 6 कर दवा 5 ही जीवो जो 5 टी अछि दुईटी परस्पर मौलिक संख्यार जोगफल ही दिबे जोड़ा 1 जगह 4 कर देले हमर हला कोन 5 ही गला तापरे 2 जगह 3 कले हमर ही जीवो केते 5 दी जोड़ा बाहरिबो प्रथम जोड़ा एक म जोड़ा ये ही गला एक म जोड़ा ठीक ये बाहरिबो हमर दी जोड़ा बाहरिबो ठीक अछि दी जोड़ा बाहरिला तो संख्या दुईटी केते बोली कहिछि तो संख्या दुईटी आमे बाहर कर देबा 1 गुणन गसागु हमर केते देला 6 देछि 1 गुणन 6 कर देबा गोटे संख्या 6 ही जीवो तापरे कोन देला नेक्स्ट 4 देछि तो 4 गुणन 6 कर दबो 4 गुणन 6 6 24 6 24 वाला ठीक अछि 6 24 तापरे द्वितीय जोड़ा देखिनो दिया जोड़ा कोन देला एक म जोड़ा ही गेला हमर 4 6 24 तापरे दिया जोड़ा देखिनो 2 गुणन केते हिजबो 6 2 गुणन 6 कले हमर हे गेला केते 12 2 गुणन 6 कला 12 ही गेला ता परवर्ती देला 3 गुणन 6 3 गुणन 6 कले हमर हे गेला केते 18 दिया जोड़ा ये बाहरी जीवो ठीक संख्या गुड़ी को के ही पारे 6 24 ही पारे नथुवा 12 18 ही पारे यदि प्रश्न रे रही कोनोसी संख्या 10 रु कम नुहे संख्या 10 रु कम नुहे ताले आंसर टी कोन हिजो 12 और 18 हिजो ठीक अछि त हमर देला दुईटी संख्या रो लसागु देला 180 और गसागु देला 3 गोटे संख्या देला 12 और अन्य संख्या टी 15 देला ठीक अछि 12 और 15 रो प्रथमे लसागु बाहर कर दो 12 और 15 रो लसागु केते 12 और 15 रो हमें प्रथमे बाहर कर दवा केते लसागु 12 और 15 रो लसागु ही गेला हमर केते 60 12 और 15 रो लसागु होला 60 ठीक 12 पंचा 60 15 चौ 60 ठीक तो हमें देखि नवा जे दुईटी संख्या रो लसागु देला 60 किंतु हमकु देछि
तीनोटी संख्यार लसागु मध्य केते हिजो 180 हिजो तो 180 हरण आमे कोन कर दबा 60 कर दबा 180 हरण 60 कर दबा तो ये बाहरिबो 3 ए जो 3 बाहरिला ये 3 या संख्यार कोन बाहरि जीवो गसागु 3 या संख्या बाहरला 3 या संख्या देला हमर जदी 3 हला तो गसागुटी केते देछि गसागु देला हमर केते 3 गसागु देला एठी 3 तो आम कौन करवा ये 3 को 3 सहित गुणी देवा अर्थात संख्या 3 या संख्या केते हिजो 3 या संख्या हिजो हमर 3 गुणन 3 कर देवा 3 गुणन 3 तो हमर हे गेला केते 9 ठीक तो संख्या तीनोटी के हिजो 9 12 15 हिजो ठीक अछि 9 12 15 तो 9 12 15 रो गसागु हिजो लसागु हिजो 180 तापरे गसागु हिजो केते 3 गसागु हिजो 3 9 12 15 गसागु हेबो 3 ठीक अछि।